बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सफ़र रहमान का सलाम। ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र के अंदर और बहुत सारे सफ़र हैं। तो आज मैं भी इस सफ़र का शिकार रहा और आपसे सुबह सुबह मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन नागज़ीर हालात की वजह से ना हो सकी। अब वापस फिर सफ़र ख़त्म हुआ, अभी रास्ते में हूँ, अपने शहर में पहुँच चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि आपसे चंद बातें कर लें, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन मेरे वेल विशर जिनको मेरी आदत है उन्हें मेरा इंतज़ार रहता है और मैं उनकी खातिर बड़ा बेचैन हो जाता हूं कि किसी न किसी तरह इस अहम मौके पे आ जाऊं। तो माय डियर वेल विशर, आज का संडे बहुत अच्छा रहा। तो बहुत सारी सीट्स आ गई, 2 एडवर्टाइजमेंट इकट्ठी आ गई, 30 और 31। जबकि 30 में जो है वो पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में बहुत ज़बरदस्त सीट्स आई हैं, BPS 16 में, और ये 42 हैं। काफ़ी अच्छी सीट्स हैं जूनियर साइकोलॉजिस्ट की। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके लिए मास्टर और MSc इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में होगी। तो ये आपने माय डियर वेल विशर 42 काफ़ी सीटें हैं, इनको आपने अवेल करना है। तो इसमें आपने तैयारी सब्जेक्ट की कर ली है, क्योंकि 16 साल आपने जो भी पढ़ा और 4 साल में खुसूसन जो साइकोलॉजी पढ़ी उस पर ज़ोर दें, क्योंकि 80 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट में से होंगे और 20 मार्क्स जो है वो GK में से होंगे। तो ये बहुत अहम और बहुत अच्छी सीट्स हैं, आपके फ्यूचर को सिक्योर करती हैं। इससे ऑनवर्ड जो ग्रेड 17, 18, 19 का सफ़र है वो आपका बहुत आसान हो जाएगा। एडवर्टाइज 30 में कुछ और भी 4 सीटें हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की और डिप्टी डायरेक्टर की, पंजाब काउंसिल एंड कल्चर डिपार्टमेंट में। तो उनके लिए भी मास्टर्स ही मांगे गए यकीनन, तो वो लोग भी कोशिश करें फ़ाइन आर्ट्स में MSc या फिर ये सोशियोलॉजी में MSc वगैरह मांगे गए या इक्वलेंट डिग्री। तो ये माय डियर वेल विशर, आप लोग भी तैयारी करें। 4 सीटें भी काफ़ी हैं आपके लिए लड़ने के लिए। ग्रेड 17 है, ग्रेड 18 है, तो इट विल बी क्वाइट कंफर्टेबल फॉर यू कि आप इस पे लड़ाई करें, हिम्मत करें। फ़ाइन आर्ट्स वाले, सोशियोलॉजी वाले और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो भी अप्लाई करें। तो ये तो 30 थी माय डियर, और अब जो ऐड नंबर 31 है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यंगस्टर के लिए, जो कि ज़िंदगी की बहारें अभी भी देखना शुरू हुए हैं, तो उन्हें अभी से अगर अच्छी चीज़ें मिल जाएं, अच्छी जॉब मिल जाएं, तो उनके लिए काफ़ी जगह होगी आगे बढ़ने की। तो जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट्स हैं, एज 19 और 23 तक के एजुकेशन BA है। तो ये सीट्स 165 हैं, उनके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी सीट्स हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन की। उसमें बहावलपुर की 17 है, DG खान की 16 है, इसी तरह फैसलाबाद की 14 है, गुजरात की 12 है और गुजरांवाला की 46 है, काफ़ी है। मुल्तान की 15 है, रावलपिंडी की 17 है और साहिवाल की 6 है, सरगोदा की 17 है और इसी तरह शेखुपुरा की 7 है। तो टोटल 165 सीट्स हैं माय डियर वेल विशर, बहुत अच्छी हैं। ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है मज़ीद प्रमोशन की, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जो है आइंदा ज़िंदगी की जो है आने वाला सफ़र है वो आपके लिए और बेहतर साबित होगा। तो इसके लिए MS का सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का होना ज़रूरी है। वो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर से ही चलेगा, कोई प्राइवेट नहीं चलेगा। इस पे आप तवज्जो दें। तो माय डियर वेल विशर, ये तो सीट्स थी जो कि जनरल सीट्स थी, जिनमें हम लोग सब अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी है। और कुछ सीटें फिर सर्विस कोटा की हाईवे डिपार्टमेंट में भी आ गई हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलिंग पुलिस में है। बहुत सारी सीटें हैं, बहुत अच्छी सीट्स हैं। उनके क्राइटेरिया के बारे में पता है सब लोगों को
کہ یہ کرائٹیریا کیا ہے، تو اس میں آپ کی کوالیفیکیشن BA ہی مانگی گئی ہے، 3 سال کا ایکسپیرینس مانگا گیا ہے بطور کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل اور سب انسپیکٹر کے لیے ASI کا۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، ان پہ آپ خوب محنت کریں۔ 250 سیٹس ہیں ASI کی الحمدللہ، اور 299 ہے آپ کی جو سب انسپیکٹر کی۔ تو یہ سروس کوٹا ہے اور ہائی وے والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں، پنجاب پولیس کے لیے یہ سیٹیں نہیں ہیں۔ تو اب جو کچھ جنرل باتیں ہو جائیں، اب تو دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمیں بھی اب کلیم کرنا ہے ایج ریلیکسیشن کے لیے۔ PMS کے لیے 35 ڈکلیئر کر دیا ہے خیبر پختون نے اور 5 آسن دے دیے، تو صوبہ پنجاب پیچھے کیوں رہے؟ تو انشاءاللہ ان پہ اثرات ہوں گے اور لوگوں کو بھی کافی طور پہ ہمت بڑھا کے آگے آنا چاہیے تاکہ یہ سیٹ جو ہے انہیں مل سکے۔ تو گاڑی میں ہوں، اکیلا ہوں، آج ڈرائیور کی سہولت بھی نہیں ہے، تو بہرحال آواز آپ تک پہنچے گی اور تصویر بھی پہنچ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ انشاءاللہ پنجاب میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو باقی کچھ لوگ انٹرویوز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ایکسائز انسپیکٹر کا اور انٹیلیجنس آفیسر کا، تو نومبر از منتھ فار دیئر انٹرویو، انشاءاللہ مڈ کے قریب شروع ہو جائیں گے اور ہوپ فلی 1 مہینے کے اندر اندر یہ سارے انٹرویو یا بلکہ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اس کے علاوہ جو لٹریری موبلائزر اور کامرس کالج کے بارے میں بھی کمنٹس آئے ہیں کہ ان کا کیا فیوچر ہے۔ تو میں نے پیچھے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اگر ضلع دار والی سیٹیں دوبارہ آ سکتی ہیں تو یہ بھی دوبارہ آنی ہے، لیکن سر دست یہ نہیں آ رہی۔ اگلے سال آپ انتظار کریں، انشاءاللہ یہ سیٹیں کہیں نہیں جائیں گی۔ اور جن کے ٹیسٹ انٹرویو ہو گئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے ریٹن ٹیسٹ کہ ان کا کیا بنے گا، تو ان کا بھی پھر ریکنڈکٹ ہوگا، وہ جو انشاءاللہ وہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ امید ہے کہ اگلے سال پھر شکل میں آئیں گی، گو ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔ باقی مائی ڈیئر ویل وشر، اسسٹنٹ پولیس کی سیٹیں اور جو اسسٹنٹ SNGDA کے لیے امتحان، اب نومبر تو آ چکا ہے اور اسی میں آپ کے پیپر ہونے ہیں۔ آپ کو یقیناً سخت محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کوئی ویب سائٹ بھی نہیں چھوڑنی اور آپ کو ماڈل پیپر بھی نہیں چھوڑنے، اور آپ کی جو اپنی کوالیفیکیشن ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا۔ میٹرک اور انٹر کی کوالیفیکیشن بڑی اہم ہے، اور جو میتھ وغیرہ کا جنرل میتھ کا پیپر ہے 8ویں کا، اس پہ بھی آپ جان دیں اور جنرل سائنس کو بھی دیکھیں، اس کے علاوہ کرنٹ افیئر کو بھی دیکھیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری جو 2 ڈیز سائنس کے ایشوز ہیں جیوگرافی کے، اسی کو بھی دیکھیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، آپ سے ملاقات ہو گئی، گو لیٹ ہوئی، لیکن میرا مقصد آپ کے سامنے آنا تھا اور آج ہی آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو جتنی اچھی سیٹس آئی ہیں اتنی اچھی محنت کریں اور آگے بڑھیں، اور جن لوگوں نے ریٹن ٹیسٹ دینے ہیں وہ بھی ریٹن ٹیسٹ میں جان ماریں اور اپنی منزل حاصل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ زندگی بخیر، اللہ حافظ۔